Danas pričamo o fenomenu koji muči milione ljudi širom planete, a moderna kultura ga, naravno, potpuno pogrešno svaljuje na vaš nedostatak karaktera, slabu volju ili ljenost. Pričamo o onoj situaciji u kojoj ste vi zapravo stalno gladni. Pojedete ogroman obilan obrok, želudac vam je pun do te mjere da jedva dišete i morate da otpustite kaiš za 2 rupe. A vi već nakon 40 minuta stojite ispred otvorenog frižidera, gledate u onu sijalicu unutra kao u prosvjetljenje i tražite još nešto, nešto slatko, nešto slano, nešto. Bilo šta, samo da se utoli taj unutrašnji nemir. Čestitam prijatelju, nisi ti proždrljiv, niti si genetski predodređen da budeš krupan. Ti si prosto žrtva vrhunskog neurobiološkog inženjerstva. Ti patiš od onoga što medicina zove leptinska rezistencija i skrivena glad. Tvoj mozak je bukvalno hakovan, a ti svjesno učestvuješ u tom eksperimentu i još uredno plaćaš za to na kasi svakog marketa. Hajde da mi razbijemo ovaj problem na čistu, 100% dokazanu nauku, bez lažnih life coacheva i onih dosadnih klišeja tipa samo zatvori usta, probuši kašiku. Da vidimo kako ste postali robovi u sopstvenom tijelu i zašto vas sopstvena biohemija tretira kao stranca. Nivo 1. Neurobiologija tačke blaženstva. Ili takozvani the bliss point. Pričam engleski. Prva naučna činjenica koju morate da utuvite u glavu jeste da moderna prehrambena industrija ne zapošljava samo kuvare i poslastičare. Ne, dragi moji, oni zapošljavaju čitave armije neurobiologa, psihijatara, stručnjaka za skeniranje mozga i hemičara. Njihov jedini do detalja proračunati zadatak jeste da u laboratoriji pronađu ono što se u nauci zvanično zove bliss point ili tačka blaženstva. Šta je to? To je precizno izračunata matematička formula. Savršen promjer šećera, soli i masti koji u vašem mozgu izaziva trenutnu nuklearnu eksploziju dopamina. Ali pazi sad ovo, koja je namjerno kalibrisana tako da nikada ne aktivira centar za sitost. To je hrana dizajnirana da prevari evoluciju. Kada ti pojedeš šaku tog industrijski dizajniranog čipsa ili komad moderne čokolade sa 3 sloja punjenja, taj signal brzinom svjetlosti stiže do tvog limbičkog sistema, onog evolutivnog, najstarijeg, primitivnog dijela mozga koji dijeliš sa gušterima i pećinskim ljudima. Mozak to prepoznaje kao nevjerovatan energetski dobitak, neophodan za preživljavanje ledenog doba i nagrađuje vas talasom dopamina. Osjećate se sjajno, tačno 3 sekunde, ali tu nastaje kvaka 22. Ta hrana je nutritivno potpuno, apsolutno prazna. Ona nema vitamine, nema minerale, nema vlakna, nema esencijalne aminokiseline. To je samo hemijski konstruisana energija. Vaš želudac se fizički rasteže, pun je te mase, ali vaše ćelije na mikroskopskom nivou i dalje gladuju. One ne mogu da žive od palminog ulja i pojačivača ukusa. I šta rade? Ćelije šalju hitan, paničan signal hipotalamusu u mozgu. Ej šefe, ovdje dole je stigla neka plastika. Mi nemamo cinka, nemamo magnezijuma, nemamo gvožđa. Mi bukvalno umiremo od gladi. Šalji novu hranu. Tu nastaje taj strašni raskorak. Ti si fizički pun, stomak ti je nadut kao trudnica u 5. mjesecu, a tvoj komandni centar ti pali crvenu lampicu i šalje signal da umireš od gladi. Ironija, a? To se u medicini zove skrivena glad. Ili što bi Ameri rekli, sad ću opet na engleskom, hidden hunger. Ti unosiš hiljade praznih kalorija, širiš se u struku i oborima, postaješ hodajući primjerak pothranjene gojaznosti. A tvoj mozak i dalje traži repete jer misli da si na pustom ostrvu bez grama hrane. Ti si zapravo gladan hranjivih materija, a hraniš se iluzijom hrane. Ajmo dalje. Nivo 2. Sabotaža leptina. Kako vam je hormon sitosti umro u salu? Sad prelazimo na tešku medicinsku artiljeriju, na hormonalni sistem koji ste potpuno izbacili iz kolosijeka. Upoznajte leptin. Leptin je hormon sitosti, a vaša prirodna kočnica za apetit. I pazi kako je priroda to savršeno smislila. Leptin proizvodi vaše sopstvene masne ćelije. Logika biologije je bila nepogrešiva. Što više masnih naslaga imaš na tijelu, to više leptina tvoje salo luči. Taj leptin ulazi u krvotok, putuje pravo do hipotalamusa i kaže mu: šefe, imamo tone zaliha energije na stomaku, kukovima i zadnjici. Možemo da preživimo 3 zime bez jednog zalogaja. Zatvaraj usta, nismo gladni, ugasi apetit. I ti bi trebalo da budeš miran.
Ali šta je uradio modern čovjek? Zbog konstantnog besomučnog unosa rafinisanih ugljenih hidrata, a posebno tog famoznog glukozno-fruktoznog sirupa koji trpaju u sve živo, od sokova do pašteta, nivo inzulina u vašoj krvi je hronično trajno povišen, a kliničke studije su jasno i nedvosmisleno dokazale jednu stvar. Hronično visok inzulin fizički blokira receptore za leptin na ulazu u vaš mozak. Zamislite ovaj medicinski paradoks. Ti na sebi imaš 20 ili 30 kg čistog viška sala. Tvoje masne ćelije su u panici. Luče leptin kao lude. Krv ti je bukvalno preplavljena hormonom sitosti. Ali pošto ti je inzulin visok jer stalno grickaš to industrijsko smeće, taj leptin ne može da prođe kroz barijeru i stigne do tvog mozga. Vrata hipotalamusa su zaključana. U tvom mozgu vlada potpuni apsolutni mrak. Tvoj mozak uopšte ne vidi to salo na tebi. On nema pojma da ti imaš zalihe. Zbog te blokade, tvoj mozak je ubijeđen da si ti kost i koža, da si u stanju teške, ekstremne gladi i da je pitanje minuta kad ćeš izdahnuti. I šta onda radi tvoj preplašeni mozak? On po kratkom postupku usporava tvoj metabolizam do nule, da bi uštedio energiju za disanje. I istovremeno ti pali divljački, životinjski nagon za hranom. Ti ulaziš u stanje koje medicina zove leptinska rezistencija. Što više sala imaš na sebi, tvoj mozak je ubjeđeniji da si gladniji. I ti onda juriš za hranom, boriš se sa sopstvenom biologijom, a to je rat koji sa slabom voljom nikada, ali nikada ne možeš pobijediti. Čak i moja bivša imala više sluha za moje argumente nego što vaš hipotalamus ima za taj leptin dok mu vi držite inzulin u nebesima sa tim popodnevnim grickavcama i sokovima. Hoću da pričam o njoj šta je bilo. A sad prelazimo na teren gdje se kroji vaša sudbina, a da vi toga niste ni svjesni. U vaša crijeva. Čista biologija manipulacije. Mislite da vi sami odlučujete šta ćete kupiti u marketu i šta vam se jede u 11 uveče. Varate se. Za tim volanom sjedi vaš crijevni mikrobiom, tačnije milijarde bakterija koji naseljavaju vaš digestivni trakt. I tu dolazimo do nivoa koji medicina zove osovina crijeva mozak. Vaša crijeva i vaš mozak, oni su povezani direktnim autoputem koji se zove nervus vagus. Informacije pljušte u oba smjera, 24 sata dnevno. Kada jedete pravu, prirodnu hranu, punu vlakana, vi hranite dobre bakterije. Šta, ne znate šta je ta hrana? One zauzvrat proizvode kratkolančane masne kiseline koje smiruju vaš nervni sistem i šalju signal mozgu da je sve u redu. Ali kada godinama unosite industrijsku hranu, vi bukvalno izvršite genocid nad dobrim momcima, a nahranite patogene bakterije i gljivice. Prvenstveno kandidu. Te loše bakterije i gljivice žive od šećera i rafinisanog skroba. To je njihovo pogonsko gorivo. I pazi sad šta nauka kaže. Te bakterije su razvile sposobnost da luče specifične signalne molekule, analoge vaših neurotransmitera. One bukvalno hakuju nervus vagus i šalju poruku direktno u vaš mozak. Sipaj šećer, sipaj ugljene hidrate, umiremo! Ti sjediš na kauču i odjednom dobijaš divljačku želju za čokoladom ili picom. Ti misliš da je to tvoja želja, a to zapravo je tvoj mikrobiom koji ti iz crijeva preuzima komandu nad sviješću i diktira ti šta da gurneš u usta da bi oni preživjeli. Ti nisi gospodar svog apetita, ti si samo kurir koji raznosi brzu hranu za parazite u sopstvenim crijevima, otprilike. Na sve to dodajte i mononatrium glutaminat, čuveni pojačivač ukusa skriven pod oznakom E621, koji trpaju svaku kesicu čipsa, supu iz kesice i suhomesnati proizvod. Taj molekul radi po principu ekscitotoksina. On bukvalno sprži i prenadraži receptore u vašem mozgu. On šalje signal hipotalamusu da unosite najsavršeniji protein na svijetu, iako unosite čistu hemiju. Što ga više jedete, mozak traži još, jer MSG blokira onaj prirodni mehanički signal rastezanja želuca koji bi inače rekao mozgu: stani brate, puni smo, pući će zidovi želuca. Sa ovim pojačivačem, taj prekidač je isključen. Možeš pojesti porciju za 3 čovjeka i da ti i dalje bude ukusno. Pa kako onda resetovati ovaj pokvareni sistem i natjerati mozak da konačno vidi salo na vašem stomaku? Nema to magične pilule, ali ima čiste fizike i biohemije, brate. Prvi korak je divljačko, beskompromisno spuštanje inzulina. Moraš prestati da grickaš između obroka. Svaki put kad uzmeš jedan kreker, jedan keks ili gutljaj soka, tvoj inzulin skače i ponovo zaključava vrata za leptin. Uvedi striktna 3 obroka dnevno, na primjer.
Ili još bolje 2, bez ikakvih međuobroka. Pusti inzulin da padne na 0, da bi receptori u mozgu konačno prodisali i očistili se od blokadi. Drugi korak je eliminacija glukozno-fruktoznog sirupa i ovih hemija što sam već nabrojio ranije. Čitajte deklaracije, brate. Jesu malo sitnije, ali ponesi lupu. Uzmi naočale. Ako to piše na poleđini, vrati na policu, brate. Ne unosi to u kuću. To je metabolički otrov koji ti direktno prži jetru i blokira hormon sitosti. Treći korak je ubijanje loših bakterija glađu. Kad osjetiš onu divlju krizu za slatkim u 9 uveče, popij čašu mlake vode sa malo limuna ili jabučnog sirćeta, NPR. Sirćetna kiselina stabilizuje šećer u krvi i smiruje te lažne signale iz crijeva. Nahrani dobre bakterije vlaknima, pojedi pravi komad mesa, jaja, maslinovo ulje, povrće koje ima strukturu, a ne kašu iz kese. Kad ćelije dobiju cink, magnezijum i vitamine, skrivena glad nestaje. Mozak će konačno otvoriti oči, pogledati u ogledalo, vidjeti zalihe na stomaku i reći: aha, pa mi imamo energije za izvoz, gasi apetit. Tek tada se metabolizam pali i salo počinje da se topi. I pošto znam da vam je lakše scrollovati nego primijeniti išta od ovoga, bar dok stojite ispred frižidera, radite to sa stilom. U opisu ovog videa imate link za naš web shop. Tu su naše zvanične majice, šolje, pa bit će možda i još nekih proizvoda kasnije, ne znam. Uzmi onu sa mojim likom da te moj osuđujući pogled presječe preko pola svaki put kad u ponoć kreneš da kopaš po kuhinji i frižideru, tražeći tačku blaženstva. Imamo i šolju sa Deda Đurom. Za sve vas koji mislite da je leptinska rezistencija se liječi slaninom i litrom domaće prepečenice. I naravno imamo majicu bivša, jer mehanizam kojim vas prehrambena industrija manipuliše i pravi vas ludim je trenutno jedina stvar koja je toksičnija od njene posljednje poruke. Tu je i baba, koja sve zna. Link za naš web shop je dole. Šta ko je napravio? Napravio ovaj momak ovdje. Vidi kako pravi dobre web shopove. Vidi. I tebi ako treba imaš dole u opisu njegove podatke. Đorđe se momak zove. Pa da vidiš kako čovjek radi. Ja sam vaš doktor Zdravko Dren. Doktor koji vam ne prodaje šarene laže za mršavljenje, nego vam daje uputstvo za upotrebu sopstvene mašine. To je ona mašina u kojoj živiš. Čuvaj crijeva, spusti inzulin i ne dozvoli da bakterije razmišljaju umjesto tebe. Vidimo se u sljedećem videu. Ako do tada vaš hipotalamus konačno ne progleda kroz sav taj industrijski mrak.